theta cos square theta प्लस 2 cos square theta. त्यातून 2 आपण कॉमन घेऊ इन ब्रॅकेट sin square theta plus cos square theta. But sin square theta plus cos square theta equal to 1. Fundamental identity equal to 1. Therefore 2 into 1 means 2 and it is equal to RHS side. Therefore LHS equal to RHS. तिथे हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना आपण हे दोन फॉर्म्युले वापरलेत. एक्सपान्शन फॉर्म्युला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू इन ब्रॅकेट a प्लस b इन अनदर ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस ab प्लस b स्क्वेअर. a क्यूब मायनस b क्यूब इक्वल टू इन ब्रॅकेट a मायनस b इन अनदर ब्रॅकेट a स्क्वेअर प्लस ab प्लस b स्क्वेअर. आणि एक ट्रिग्नोमेट्री आयडेंटिटी वापरली, फंडामेंटल आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1. 1/1 मीन्स 1. ते 1 लिहिले तरी चालेल. 1 मीन्स साइन स्क्वेअर थीटा इन ब्रॅकेट 1 मायनस इथं सबट्रॅक्शन करायचंय, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 इंटू कॉस स्क्वेअर थीटा मीन्स कॉस स्क्वेअर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेअर थीटा. Now 1 minus cos square theta means by trigonometry fundamental identity sin square theta plus cos square theta equal to 1. Therefore 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta means sin square theta. Sin square theta in bracket 1 minus cos square theta means sin square theta. Sin square theta divided by cos square theta. Now sin square theta into sin square theta means sin raised to 4 theta into 1 upon cos square theta. But 1 upon cos means what? Sec.